Bienvenidos a un nuevo video de Jungkook Mágico, como siempre con este concierto en Busan. Y por supuesto con más momentitos. Jungkook de verdad que estaban súper felices, súper contentos y se nota esa tranquilidad que tienen al estar en Busan. Así que sin más, comenzamos. Esta sería más parte prueba de sonido, donde ya podemos ver a Jungkook con toda su atención en Jimin. Igualmente este videito en la prueba de sonido donde vemos a Jimin y del otro lado a Jungkook. 날씨가 많이 덥습니다. 그렇죠? 좋은데 오늘 가봅시다. 오늘 더운 날씨를 위해서 여러분. Pero en las pantallas simplemente los vemos súper juntitos. Vean esta toma. 한국에서 오랜만에 잘 있었나? 좋아. 반갑습니다. 와, 해가 뜨겁다. 좀 더우시겠는데? Y como al finalizar la prueba de sonido, simplemente Jungkook se despide de ARMY y Jimin también. 뭐라? 좀 바이바이 여러분들. Igualmente aquí no iban tan separados y eran los que se quedaron al final. 안녕. 좀 이따 봬요, 언니. 감사합니다. 좀 가보십시오. Aquí ya empezaremos con el concierto, este momentito donde Jungkook simplemente enfoca a Jimin. Y este momentito donde aparece Jimin, pero los coros de Jungkook estaban de fondo y también con Jungkook, los coros de Jimin también estaban de fondo. Por supuesto, donde iba caminando Jungkook y como en la parte de delante estaba Jimin. Esta sería la parte de Jungkook, pero también podíamos ver a Jimin. También tenemos a Jimin y Jungkook en Swim y aquí podríamos ver el ángulo súper hermoso de los dos. También tendremos a Jimin y Jungkook, pero en Aliens, y la verdad se ven súper hermosos los dos el uno al lado del otro. Simplemente son la pareja más poderosa. Este sería un ángulo más, pero aquí podemos ver a Jimin y Jungkook que no estaban tan alejados el uno del otro en el escenario. Y
Igualmente tendremos tanto a Jimin y a Jungkook en su parte de Fake Love. Y este ángulo es simplemente hermoso, Jimin caminando adelante, Jungkook simplemente siguiendo a Jimin y es que parece su guardaespaldas personal. Igualmente las armonías de los dos hermosas. Igualmente una parte de Normal pero en versión coreana. Igualmente en Idol, Jimin iría hacia Jungkook y los dos estarían juntitos. Jungkook no apartaría a Jimin hasta que Jungkook se dé cuenta que estaban en el lado equivocado. Jungkook aquí se despega de Jimin pero hace que Jimin corra atrás de él y aún así verifica que Jimin vaya atrás de él. Esto es demasiado hermoso y muy tierno porque es como si Jungkook le estuviera diciendo a Jimin, persígueme tú, y vean como Jungkook se adelanta un poquito, pero como voltea hacia Jimin verificando que vaya atrás de él y no se aleja demasiado. Y este sería otro ángulo de Idol y veamos cómo Jimin da ese saltito para llegar con Jungkook y después Jimin persigue a Jungkook. Jimin hablando y en la parte de atrás tenemos a Jungkook. 일인데 그런 날인 만큼 저희가 강요할 수 있는 건 아니지만 여러분들 기억 속에 더 오래 남기 위해서 눈으로 많이 담아주시면 저희도 행복할. Y en este momento donde se apagan las luces y uno va hacia el otro. Y en este momentito en cómo se miran el uno al otro. Para mí un momento de mucha tensión. Como Jimin pone su mano en Jungkook, pero vean las miradas entre los dos, como Jungkook mira a Jimin y después cómo se miran los dos. Y este sería otro ángulo, pero vean esa sonrisa de Jimin agarrando a Jungkook. Y este sería otro ángulo, pero se pueden ver un poquito más sus expresiones detalladamente.
Jimin y Jungkook también diciendo te amo Busan con el mismo tono de voz. Y esto sería un diálogo entre Jimin y Jungkook, pero los tonitos tanto de voz como de respuesta, tanto de Jimin como de Jungkook, son bastante novios, porque son bastante cálidos y un tono bastante bajo de voz. 얼마나 지금 빨리 오세요. 시간 없어요. 아, 네. 뛰어! 하나, 들어야지. 왼발, 오른발, 왼발, 오른발. 아니, 무슨 왼발로 하라며. 아, 정국 씨. 네. 또 없나요? 뭐 없나요? 그런 게 있어요. 자, 이제 다 모였으니까 우리 부산에서의 첫 번째 날이잖아요. 마지막 소감을 그래도 Y en esta parte podríamos tener a un Jimin y Jungkook hablando juntos, pero también Jimin caminando hacia Jungkook y Jungkook esperando a Jimin. 아, 정국 씨. 네. 아, 또 없나요? 뭐 없나요? 그런 게 있어요. 자, 이제 다 모였으니까 우리 부산에서 아, 오랜만이다. 지민 씨 빨리 오세요. 시간 없어요. 아, 네. 뛰어! 오늘 말 들어야지. 왼발, 오른발, 왼발, 오른발. 아니, 뭔 소리야 그게. 왼발로 하라며. También en esta parte puede ser que diga, ah, me van a regañar otra vez Jimin y después Jungkook regañar por qué. Y después cuando llega Jimin con Jungkook, Jungkook le da una patadita. 아, 정국 씨. 네. 그 있나요? 뭐 없나요? 그런 게 있어요. 자, 이제 다 모였으니까 우리 부산에서의 또 없나요? 뭐 없나요? 그런 게 있어요. 자, 이제 다 모였으니까 우리 부산에서의 우리 첫 번째 날 시간 없어요. 아, 네. 뛰어! 오늘 말 들어야지. 왼발, 오른발. 아니, 뭔 소리야 그게. 왼발로 하라며. 아, 정국 씨. Una vez más porque no fue suficiente y es que vean el tonito de voz con el que responde después Jungkook. 네. 또 없나요? 뭐 없나요? 그런 게 있어요. 자, 이제 다 모였으니까 우리 부산에서 Cómo llega el uno con el otro, pero vean la expresión de Nam, que no sabe ni dónde meterse. Este sería Jungkook agarrando a Jimin, incluso dándole algunas palmaditas a Jimin. 자, 이제 다 모였으니까 우리 부산에서의 우리 첫 번째 날이잖아요. 마지막 소감을 그래도 한번 해봅시다. 그래, 부산 출신 딱 둘이 여기 앉았네. 이거 먼저 하면 되겠다. 좋아. 지민부터 하고 지민정부터 이렇게 하면 되겠다. 지금 몇 시야? 좀 빨리 해야 돼. 지금 빨리 해야 돼. 지금 엔딩 멘트 할 시간이 없어요. 우리 한 세트로 가자. 그러면 우리 둘이 하고 나머지 멤버들은 오늘 안 하는 게 어떨까? 좋다. 자, 지민 씨 오늘 어땠어요? 없나요? 뭐 없나요? 그런 게 있어요. 자, 이제 Por supuesto, cómo llega Jimin con Jungkook, pero vean cómo Jungkook rápidamente le responde a Jimin y le da una patadita de juego a Jimin. 다 모였으니까 우리 부산에서의 우리 첫 번째 날이잖아요. 마지막 소감을 그래도 한번 해봅시다. 그래, 부산 출신 딱 둘이 여기 앉았네. 이거 먼저 하면 되겠다. 좋아. 지민부터 하고 지민정부터 이렇게 하면 되겠다. 지금 몇 시야? 좀 빨리 해야 돼. 지금 빨리 해야 돼. 지금 엔딩 멘트 할 시간이 없어요. 우리 한 세트로 가자. Pero esta vez es Jungkook quien atrapa a Jimin, ya que pone sus manitas encima de Jimin, en los bracitos de Jimin. También Jimin cambia su micrófono para poder abrazar correctamente a Jungkook. 그러면 우리 둘이 하고 나머지 멤버들은 오늘 안 하는 게 어떨까? 좋다. 자, 지민 씨 오늘 어땠어요? 부산! 씨 오늘 어땠어요? 부산! 아, 여러분들. 지민부터. Jimin también proponiendo hacer los discursos de todos y simplemente a Jungkook encantándole la idea. 하고 지민정부터 이렇게 하면 되겠다. 몇 시야? 좀 빨리 해야 돼. 지금 빨리 해야 돼. 지금 엔딩 멘트 할 시간이 없어요. 우리 한 세트로 가자. 그러면 우리 둘이 하고 나머지 멤버들은 오늘 안 하는 게 어떨까? 좋다. 자, 지민 씨 오늘 어땠어요? 부산! Y esta sería la escena donde ahora sí podemos ver la mano de Jungkook cómo va al bracito de Jimin, cómo Jimin tiene el micrófono en la otra mano y cómo Jimin cambia inmediatamente el micrófono de mano para poder abrazar a Jungkook.
한 세트로 가자. 그러면 우리 둘이 하고 나머지 멤버들은 오늘 안 하는 게 어떨까? 좋다. Y por supuesto este ángulo hermoso que no puede faltar de Black and White. 지금 빨리 해야 돼. 지금 엔딩 멘트 할 시간이 없어요. 우리 한 세트로 가자. 그러면 우리 둘이 하고 나머지 멤버들은 오늘 안 하는 게 어떨까? 좋다. 자, 지금 시원 어땠어요? 부산! 여러분들 이 고향에 오기도 쉽지가 않더라고요. 이게 그쵸, 일을 그쵸. 하다 보면. 근데 고향에 와서 생일을 맞이하며 여러분들과 이 노래할 수 있는 이 순간이 너무 뜻깊고 너무 아름다운 순간인 것 같아요. 보고 싶었습니다. 빨리 해야 되죠. 오늘 Vean esa mirada simplemente de Jungkook con Jimin. 일단 참 부산 저도 너무 오랜만에 Aquí estábamos perdiendo a Jungkook porque aparte de que Jungkook lo estaba mirando fijamente, Jimin estaba actuando muy lindo. Jungkook dando su discurso pero apareciendo al lado Jimin y posando y recargándose en Jungkook. 네, 일단 참 부산 저도 너무 Y este sería otro ángulo donde se corta el audio de Jungkook y parece que no se estaba escuchando. Así que Jimin le dice a Jungkook que se acerque un poco más al micrófono o hable más fuerte. Pero vean ese gesto de beso de Jimin a Jungkook. 오케이. 조금이라도 특별하게 만들기 위해 컬러도 바꿔보고 아주 여러분들이 좋아해 주셨으면 더할 나위 없이 행복할 것 같습니다. 네, 저는 오늘 너무 행복했고요. 여러분들도 오늘 잘 들어가셔서 좋은 꿈 꾸길 바랍니다. Jimin y Jungkook seguían en su mundo, así que Nam como que hizo que le pusieran atención a los demás miembros. 다 했어요, 지민 씨? 네, 이거 하고 싶었습니다. 죄송합니다. 네, 수고하세요. 좋았어요. 네. 그렇습니다, 여러분. 이제 정말 마지막 무대로 나아가 볼 시간인데요. 지금 이 순간 부산 아시아드 경기장 여러분과 저희 그리고 이걸 보시는 여러분들과 함께 여기만 존재하는 이 귀한 감정들을 마음껏 즐겨주시고 느껴주시기를 바라겠습니다. 감사합니다. 너무 좋았습니다. 그때 Vean esa manita de Jimin pasando por la cabecita el cuello de Jungkook. 그때도 좋았고요. 저도 지금 말을 빨리 해야 하기 때문에 지금 되게 정리가 안 되는데 아무튼 여러분들 오늘 너무너무 고생 많으셨고 오늘 정말 저희도 물 처음 싸보는 거라 가지고 Jungkook estaba saludando también a ARMY, pero vean cómo Jimin va hacia Jungkook. 저 뒤에 보고 있어서 다 앞에 가 있어서 저 혼자 뒤에서 또 인사했어요. 역시 자, 여러분 오늘 Este sería otro ángulo donde Jimin estaba actuando lindo. Vean la carita de Jungkook, simplemente estaba cayendo. 들어가시고 더 하고 싶다. 더 하고 싶어요. 한 번만 더 불러주세요. 정국 씨 이제 하세요. 안녕하세요, 정국입니다. 안녕하세요. 네, 일단 참 부산 저도 너무 오랜만에 오는데. Caminando juntos, pero aquí un poco Jungkook adelantando a Jimin. Jimin también quitándose la playerita y al lado tenemos a Jungkook. Jimin también lanzando la playerita y también vemos que Jungkook ve esto.
감사합니다. 다들 잘 들어가요. 우리 라이브 스트리밍으로 지켜봐주시는 우리 아미 여러분들 너무 감사합니다. 아미. Igualmente este sería otro ángulo donde van caminando juntos. 우리 보고 싶었어요. 진짜 보고 싶었어요. Y este sería otro ángulo donde Jimin se quita la playera para después lanzarla. Jungkook tampoco puede quitarle las manos encima a Jimin, así que estaría pinchando un poquito a Jimin con su micrófono. 다들 되게